Entonces, antes de ir a la palabra de And Dios, so before we get into the Word of God, quiero saludar a todos los que están aquí, los que están I want to conectados, welcome everyone that is here, everyone that is connected. dando las gracias a Dios por todos los que están de alguna manera unidos. And we give God thanks to everybody that is in some way, shape, or form united and connected. Y sí, realmente antes de ir a la palabra, me gustó lo que compartía Diana sobre los diezmos y las ofrendas. And before we get into the Word, I want to say, I really loved what Diana was sharing in regards to tithes and offerings. Y la palabra es tan hermosa And the Word is very beautiful porque realmente Dios, el esplendor de la gloria de Dios because truly the splendor of the glory of God es lo que Él quiere expresar cuando nosotros diezmamos o ofrendamos. is what we want to express before we tithe and give our offering. Dios no necesita nuestro dinero, God does not need our money. Dios lo quiere. God wants it. ¿Por qué? Why? Porque Él dice en su palabra, Because He says in His yo Word, quiero probarte mi excelencia. I want you to try my excellence. Y cuando nosotros no le damos a Dios, And so when we don't give to God, entonces Él tiene eso retenido, no lo puede hacer. so then, he's holding that thing back. He can't do the thing. Porque la palabra lo dice. Well, because the Word says He won't. No es una opinión humana. It's not a human opinion. Hay mucha gente que quiere esperar. And there's a lot of people, they want to wait. No, Señor, no todavía. Oh, God, no, not yet, Lord, not yet, Pero en Lord. realidad lo que están haciendo, But truly what they are están doing reteniendo esa excelencia. is that they're holding back that excellence. Porque la palabra dice, Because the Word says, pruébame, try me a ver si in yo this. no abro See if I will not open la ventana de los the cielos windows of heaven, para que se derrame sobre tu vida so that upon your life there una may be poured out bendición a blessing que sobreabunde. that is overabounding. Esa es su palabra. That's His Word. Entonces damos gracias a Dios So we give God thanks por los que creen en esa for palabra. all of those that believe in that La fe Word. es ahora. That faith is right now. Es creer ahora. It's to believe Lo right que Él now dice what He says, para que esa so sobreabundancia that overabundance venga sobre nuestras vidas comes upon our y life nuestras and our generaciones. generations to Creemos come. We believe por fe by faith lo que Él dice what He says se cumple. it will be fulfilled En el nombre de in the Jesús. name of Jesus. Muy bien, hoy vamos a la palabra, espero que la tomes. Amen. So today we're going to go into the Word. I really expect you guys to receive Un this. tema hermoso para mí, It's a beautiful topic for muy me. controversial para mucha gente. It is controversial for a lot of people. Y antes de ir al tema, But before we go into that, quiero leerte 2 Crónicas 20:20. I want to read 2 Chronicles 20:20. Hay muchas versiones And there's a lot of verses. y dice la palabra, And the Word of God says, y dice, cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed el Señor, al Señor vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Amen. Ay. 2 Chronicles chapter 20 verse 20 says, so they rose early in the morning and went out into the wilderness of Tekoa. And as they went out, Jehoshaphat stood and said, hear me, O Judah, and you inhabitants of Jerusalem, believe in the Lord your God. You shall be established. Believe his prophets and you shall prosper. Entonces dice creerle a Dios. And so it says to believe God, Para no estar adentro y afuera. so that we're not, in and Hoy lo hago, out. mañana no. Today I do it, No, tomorrow I won't. seguros, anclados, No, we need to be anchored and assured. Estables. We have to be established. establecidos en Él. Established in him. Y después, ¿qué dice? And then what it says after? Ay, crea a los profetas Listen, believe the prophets para que seas próspero en so tu vida. that you can prosper in your Y lives. yo te voy a decir esto. I'm going to say this. ¿Por qué Dios dice eso? Why does God say this? ¿Por qué le habla a la iglesia así? Why does he speak to the church like A la this? iglesia le está diciendo, So to the church he's saying, sí, a Dios le tenés que creer, listen, you got to believe God, pero sure, también al profeta. but you also need to believe the prophets. Si quieres prosperar en tu Well, dinero I mean, that's if you want to prosper in your money o en lo que hagas en la vida. or all the other things that Hay you do in otras life. versiones que And dicen, there's other versions that say, si quieres triunfar y que te vaya bien. if you want to triumph and if you want it to go well with you. Otra
versión dice, Other versions say, si quieres tener victoria, if you want to have the victory, cree en el profeta. believe in the prophet. Yo vi mucha gente prosperar I've seen so many people prosper cuando Dios habló, when God spoke, y hoy and today tienen lo que tienen they have what they por have esa voz because of that voice que creyeron. that believed. Ay. That voice that they Y believed. muchos que no creyeron And a lot of people that don't y believe, fueron empujados and they were pushed por esa fe, by that faith, también agarraron la bendición. they also reached and Hoy grabbed vamos that a hablar de blessing. un sonido And today we're going to talk about a sound de abundancia y of sobreabundancia. abundance and overabundance. Porque la Biblia, Because the desde Bible, que se crea, from the moment it was dice desde que created, la creación existe, is to say, you know, since the creation existed, empezó con un sonido. it began with a sound. La palabra dice, The Word hoy of vamos a God ver ahí, says, and we're going to ¿verdad? go there today, Que Dios dijo, that God spoke. Dios habló, God spoke. y la creación And then creation, fue formada. it was formed. Nuestra vida And so our lives, depende it depends de los sonidos. on the sounds que escuchamos. that we listen Quiero que to. tomes esta So palabra I want you to take this todos los que word, están conectados, everyone that is y connected, que le pidas al Espíritu Santo and ask the Holy que Spirit remueva el velo lógico, to remove religioso, that religious, legalista, logical, legalistic veil limitado, that is y que limited, puedas entrar and instead you enter en esa dimensión in that dimension donde Dios quiere where hablarte God wants to speak to you a través de esos sonidos. through those sounds. El Espíritu And the Santo Holy Spirit a mí me ha visitado muchas has veces. visited me Me so many imagino que a times. muchos I profetas can only imagine that other con prophets sonidos, with sounds. sonidos en el And Espíritu, there are these sounds in the entrar en Spirit esa frecuencia to enter into that donde en ese frequency sonido where in those hay un sounds mensaje de parte de Dios. there is a message up from God. Mira en Primera de Reyes So let's go to 1 Kings 18:41. 1 Kings 18:41. Vamos a compartir algunas escrituras And we're going to y share después some. vamos a ir a ese mensaje que el Espíritu Santo tiene, We're going to share some scriptures, and then we're going to go into the message that the Holy Spirit has for que us. sé That I know que es para aquellos que creen. that is for those that believe. Hey, Amen. Bracher, los que And creen. those that believe. Así que si tú no Come on, creas, so if you don't believe, seguramente surely no va a ser para ti. it's not going to be for you. Pero para el que But crea, for those that believe, wow. wow. Dice, y Elías dijo, 18:41, dijo a Acab, sube, come y bebe, porque se oye el estruendo de mucha lluvia. Ay. Oh, 1 Kings. Aleluya. Hallelujah. 1 Kings chapter 18 verse 41. Then Elijah said to Ahab, go up, eat and drink, for there is the sound of abundance of rain. Entonces, ¿cómo el profeta So how did the prophet pudo escuchar was able to listen un sonido to hear a que sound todavía no estaba? that still did not exist yet? Y no solamente era un sonido así simple. Look, and it's No. not just a Dijo simple un sound. estruendo. No, he said ¿Tú sabes lo que es un estruendo? He said a Es como thunder. una explosión en el aire Do you know what a donde thunder él is? pudo escuchar y pudo ver el mensaje. It's like this explosion in the air, and that he was able to hear. Lo pudo escuchar He was able to hear it, antes que llegara and this was before it y came. mandó la instrucción. And he sent Y the le dijo, instruction, sube, and he said, "Go, no te quedes abajo, don't stay below. come y bebe, estate preparado, Come on, eat, drink, be porque viene prepared, la bendición. because the blessing is Acá hay coming." un orden, quiero que lo veas, Listen, tómelo, iglesia. there is an order here. I want you to read Dios it. primero, Take it, church. antes de que bajes esa bendición grande, God first, before that antes de blessing que came te down, prospere en todo lo que quieras hacer, before you were prospered in everything that you want to do, espiritualmente spiritually, te va a dar todo lo que He's necesitas going to give you everything that you need en lo natural. in the natural. Ese orden And so that order, lo establece Él. God Es un establishes orden it. profético. It's a prophetic order. Nunca Dios Never te va a God mandar a hacer algo will tell you to do si no something estás equipado. if you're not equipped. Te va a dar lo que He's necesites. going to give you all that you Y need. después viene el estruendo. And then that Después thunder viene esa comes. explosión profética. And then that prophetic explosion comes. Tú agarras esto camino a casa. You'll understand this on the way home. Si tomas este mensaje So if you take y this le hablo a los líderes pastores, message, and I'm talking le to the hablo a los leaders, hombres de the negocios, pastors, the le hablo a businessmen and mujeres de women, negocios, the business women, y toman esta palabra and you take y this todo aquel word, que quiere prosperar and everybody that wants to y tomas el prosper,
orden, and you take the quiero order, decirte I want to tell que you para que Dios te bendiga, that for God to bless primero te va a poner la you, sustancia en tu mano. first He's going to put the substance in your Y hay un hand, legalismo and then there's some y un legalism espíritu and religioso a religious de límite, de spirit miseria, of limit of misery que ha cambiado esto. that have changed this. Y mira, Dios es tan claro. Look, God is so clear Cuando entiendes esto. when we understand Mira, this. cuando Dios me estaba hablando, Look, when God was speaking to me, yo sentí ese sonido fuerte. I felt this Yo estaba giant sentada en mi sound. oficina I was sitting in my y sentí office, como un shock así de Dios. and I felt this like Cuando el sonido entró, the shaking of el God orden entró. where that sound came, that order Es came. poderoso. It's powerful. Cuando Dios when God tiene algo grande para ti, has something great for primero you, te va a poner toda la provisión que first He's necesitas. going to give you all the provision that you need. Vas a subir, vas a comer, vas a You're beber. going to go, you're going Vas to a eat, you're tenerlo en tus going manos. to drink, you'll have it in your hand. ¿Para qué? For what? Para que después no digas, ay, que no tiene. So then Dios me mandó a hacer esto y no lo tengo. So then No. you can never say, oh, I don't have, that's why I have not done the thing. Oh, wow. Dice Ezequiel Let's go to Ezekiel 43:2. 43:2. Dice, he aquí la gloria de Dios de Israel venía de la parte del oriente, su voz era como el sonido de muchas aguas y a la tierra resplandecía de su gloria. Amen. Aleluya. Hallelujah. Ezekiel 43:2, it says, and behold, the glory of the God of Israel came from the way of the east. His voice was like the sound of many waters, and the earth shone with his glory. ¿Cómo es la voz de Dios? How is the voice of God? Un sonido It's a sound de muchas aguas. of many waters. No, tú sabes, sorprende, Come on, ¿verdad? you know, it's Y surprising. dice que toda la And it tierra says that all of the earth empezó a resplandecer began to shine de su gloria. of God's glory. Tú me entiendes. Come on, you understand. Cuando Dios nos visita When God visits con us esa voz, with that voice, ese estruendo, that ese thunder, sonido that sound que trae la gloria a that él. brings the glory of God. Dice Ezequiel 10:5. Ezekiel 10:5 Dice, says, el ruido de las alas de los querubines se oía hasta el atrio exterior como la voz de Dios Todopoderoso cuando habla. Ay, 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 this is ay. beautiful. Ezekiel chapter 10 verse 5, it says, and the sound of the wings of the Oh, cherubim. shabrabati, que una sara la bella. Aleluya. Hallelujah. And the Hallelujah. sound of the wings of the cherubim Whoa. was heard even in the outer court, like the voice of God, of Almighty God when He Cuando tú speaks. escuchas el sonido de esas alas. When you hear, when you Yo no listen, sé si has tenido esa experiencia alguna vez. when you've heard the Pero sound yo of those sí he wings, escuchado el sonido I don't know if you've ever de had that las experience, alas sacudirse. but I have heard the sound of those wings flapping. Ay, Wow. es hermoso. It's beautiful. No lo puedes ni describir con tu palabra. You can't even describe it with your words. Es un sonido It's a sound. sobrenatural. It's a supernatural Como sound. la voz de Dios. It's like the voice of No God. es la voz de But Dios. listen, it's not the voice of Es God. como dice. But it's like the word says Cuando Él habla. when He speaks. ¿A cuánto le gustaría escuchar este sonido? Come on, how many people Oh, would love to listen to this? Y mira, es tan linda la Biblia. And look, the Bible's so amazing, beautiful. Es lo único que nos satisface. Listen, it's the only thing that satisfies Primera de us. Corintios Let's 14. go to 1 Corinthians 14. Mira lo que dice esta versión del verso 10 al 12. Let's go to 1 Corinthians Si hay maestros por ahí que me están escuchando, tome esta palabra. 14. We're going to be reading from verse 10. And if there's any teachers out there listening, come on and O take algún hold of this comunicador. word. Or a communicator. Tome esa Come palabra on, take y this vea de dónde word. viene el sonido para que usted sea eficaz en lo que quiere comunicar. And watch, look where the voice comes, so that sound comes, so that you're able to communicate that which is Ay. edifying. Woo. Wow. Dice, sin duda, hay muchos idiomas en el mundo y todos se valen del sonido. Ay. Wow. 1 Corinthians 14 verse 10, it says, there are, it may be so many kinds of languages in the Ay, ay, world, ay, ay, ay. and none of them is without significance. En la versión español dice, todos se valen del sonido. Sin ese sonido no sirven. And in the Spanish version, it says they have a sound, and without that sound, they're useless. Y dice que hay muchos en todo el mundo. And the word says that there's many all over the world. Entonces, lo voy a dejar ahí. Verso 11. So I'm just gonna let's Me just voy a move ir a la forward. parte lingüística que es tan hermosa. I was gonna go into the linguistic Pero aspect of it, sigamos but con it's el verso beautiful. 11. But let's go with verse Dice, 11. pero si yo conozco el significado de los sonidos,
seré un extranjero para el que me habla y él será un extranjero para mí. Perdón, si no lo conozco. Wow. Verse 11. We're in 1 Corinthians 14. For those of you that are following, verse 11, it says, "Therefore, if I do not know the meaning of the language, I shall be a foreigner to him who speaks, and he who speaks will be a foreigner to me." A ver las esposas casadas ahí. All right, all of you wives ¿Qué out there. sonido escuchan? What sound are you listening? ¿Conocen el significado de esos sonidos? Do you know the significance of those sounds? Ay. Wow. O son extranjeros en su propio matrimonio. Are you even a Ay. stranger in your own marriage? ¡Ay! Wow. ¿Conocen el sonido profético del Espíritu en su congregación? Do you know the prophetic sound of the Holy Spirit in your ¿O eres un congregation? extranjero en tu propia casa? Or are you a stranger in your own house? ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? Come on, you understand what I'm trying to say? Verso 12. Let's read verse 12 Dice, here. por eso, ya que ustedes ambicionan poseer dones espirituales, procuren tener en abundancia aquellos que ayudan a la edificación de la iglesia. Qué Amen. lindo. This is so beautiful. Verse 12. We're in 1 Corinthians 14, verse 12. It says, "Even so you, since you are zealous for spiritual gifts, let it be for the edification of the church that you seek to excel." Si no manejamos la importancia del sonido que usamos, And if we don't manage the excellence of the sound that we use, ¿podremos comunicarnos efectivamente? could we effectively communicate? Entonces hoy vamos a hablar de un sonido especial. And so we're going to talk today about a very special sound. Es el sonido de abundancia y sobreabundancia en la vida. Tome nota, agárrese porque vamos a subir. Amén. Amen. So listen, this is the sound of abundance and overabundance in your life. So listen, take notes, put on your seatbelts because we're going to ascend this morning. Tú sabes que cuando el Señor, vamos a ponerlo de esta manera, cuando Lucifer se revela, You know, let's put it this way. When Lucifer rebelled, él manejaba sonidos, ¿no? Era un instrumento, ¿verdad? he was an instrument. He managed a lot of Ay. sounds. Ay, ay, ay. O sea que la rebelión puede sonar también, ¿no? So rebellion has a sound too, right? Desobediencia suena también. So there's a sound of disobedience, right? Podemos hablar del sonido de la prosperidad de Dios So, en nuestra vida. Let's talk about the sound of prosperity of God upon our lives. Dios usó el sonido en todo lo que creó. God used sound in everything that he created. Esta es una verdad espiritual This is a spiritual truth, y la misma ciencia comprueba cuál es el efecto de los sonidos y qué producen. and science has also proven this, that there is sounds to everything and the effect that it produces. La creación emite sonidos de diferentes lugares todo el tiempo. And creation emits sounds all the time. Vinieron de Dios They've come from God, y después son ofrecidos a Él de nuevo. and then they're offered back to him again. El cielo emite sonidos extraordinarios aquí en la tierra. And so heaven emits these extraordinary sounds upon earth. Y manifiestan la majestad de Dios aquí abajo. And they manifest the magnificence of God here. Dice, en la tierra y aún debajo de la tierra. It says on earth and even under the earth. La Biblia dice en Lucas 19:40. So let's go to Luke 19:40. Dice que si nosotros no adoramos a Dios, It says if we do not worship God, es decir, no emitimos los sonidos de adoración, it's to say we do not emit the sounds of worship. las rocas lo van a adorar. Listen, the rocks will cry out. Ay, Wow. toma esto. Listen, take this. ¿Qué quiere decir? So what does it mean? Que las rocas tienen oídos para escuchar lo sobrenatural. That ¡Wow! rocks have Para the- la mente natural, Well, this is beautiful. The rocks have the ear to listen to the sound of the supernatural. Para la mente natural. But listen, for the natural No puede mind, escuchar. they can't hear. para la... ¡Ay! Wow. ¡Ay! This is Tu crazy. mente natural, Your natural mind, no puede escuchar una voz profética. your natural mind can't listen to a prophetic voice. ¡Ay! Ay, ay, ay. ¡Uy! Lo tratas de escuchar, You try to listen to it a través de la mente, through your mind, del poder de tu mente, of the power of your o la mind, sensación de tus or emociones. the sensation of your emotions. Pero la palabra a mí me dice But the word of God tells que me las piedras, that the rocks van a adorar a Dios. they're going to worship Si tú no lo God quieres adorar. if you don't want to worship. En otras palabras, In other words, Dios no depende God does not depend de nosotros que la adoremos. on us that we should worship
worship Porque Él him es creador. because he's the creator. El creador de la The creación. creator of creation. Jesús dijo, Jesus said, si ustedes se callan la boca, listen, if you were to be quiet and shut yo your les mouth, aseguro, I assure you, así les habló, and that's how he que spoke, las piedras van a gritar. that the rocks will cry out. Ay. Oh, wow. ¿Tú te imaginas las piedras Can you imagine the rocks adorando al Rey de Reyes? worshiping the King of Kings? Y Él le habló a las montañas, And el he Señor. spoke to the mountains, the Quiere decir que las Lord. montañas escuchan. That means that mountains can listen. Ay, 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 ay. si las montañas escuchan, If the mountains listen, si las rocas escuchan, if rocks can listen, le habló a la higuera and listen, he spoke to the fig tree. y la higuera escuchó. And if the fig tree listened, ¿Qué quiere decir? what does that mean? Que si le hablas al dinero, That if you speak to the money, también te va a escuchar. it's going to listen to you. Ay. Ay, ay, ay. Porque dice la palabra en Eclesiastes Because the word of God says in que Ecclesiastes el dinero that money, sirve para todo. it works for all things. Trabaja para ti. It works for you. Prepárate para recibir. Listen, get ready to Abre tu receive. espíritu. Open up your Y deja que spirit la palabra and let the profética prophetic word te saque los límites remove all the para que limits puedas ir más allá so that you can go de la farther comodidad espiritual y económica que tienes than hoy that spiritual and economical comfort that you have right y now. puedas crecer And so that you can grow y Dios te pueda and usar God can use en esa you dimensión in that dimension que Él ya diseñó. that He has already designed for Cuando you. ves un instrumento sonar, And so when you see an instrument, a when you hear a it veces lo sound, vemos a JP tocando la guitarra, and ¿verdad? sometimes we see JP playing the guitar, right? ¿Y qué creemos? And what do we think? Ah, él sabe tocar la Oh, he knows how to guitarra. play the guitar. Él aprendió. Oh, he learned. Por eso suena tan lindo. That's why it sounds so good. Y ya sabe cómo vibrar. Oh, and he knows how to, De acuerdo a la palabra, according to the word, eso no es así. that's not true. Él toca, He plays. pero el sonido que se está emitiendo, But the sound esa that's emitting, vibración y todo eso que está pasando, That vibration, everything that's es happening, porque Dios lo está it's permitiendo. because God is allowing Es it. porque Él bajó los It's sonidos because He brought down the tocó el sound. instrumento, He took an y el instrumento lo manda. and the instrument sends it out. Entonces no es el músico And so it's not the musician que está creando eso, that's creating es Dios that. que está usando It's God that is using a esa persona that para que un person sonido so that a sound pueda salir. it could come out. El diablo también lo hace. So listen, the devil does that too. Debemos discernir We need to discern cuál es cuál. which is which. Entonces, Dios nos da todo lo que And necesitamos so God gives us everything that we need para que eso pueda sonar. so that that can Y be trabaja con heard. las vibraciones. And that the work with the Por vibrations. eso la paz falsa también. Ay, no, lo dejo ahí. Hoy no Listen, voy ahí, no that's voy, why no there's voy, also no, no, fake no, no, peace, no, but we're not no, going to no, get no, into no. that. We're going to just leave it right there. Dios But God, está en control listen, God is in de control los sonidos of the sound que se emiten. that is emitted. No te distraigas. Don't get distracted. Permite que Come el on, just Espíritu Santo. let the Holy Spirit te hable. speak to you. Dios crea las leyes naturales And God creates the natural laws para que ellas creen sonidos so that también. it creates sounds Él le permite too. al pájaro cantar. And He allows the bird to sing. Algunos cantan muy bonito y otros son un desastre. A lot of people can Tú me sing entiendes beautiful. lo que te quiero decir. Other people just are a disaster. But you understand Pero what Él I'm trying les to say. permite cantar But God allows them to sing. y les permite a las hojas de los árboles. And He allows the leaves of the trees. Eso dice el libro de los Salmos. This is what this book of Psalms Que say. aplaudan. That they clap. Ay. Wow. This is Yo beautiful. no sé, I don't know about pero you, alguna vez- but have you ever, ¿tuviste alguna mañanita por ahí media romántica? have you seen, one Entonces of te those fuiste a caminar alrededor de los romantic árboles, sunrises a and you recibir begin el óleo de walking los árboles. to receive that Y hay fragrance una brisa of hermosa the trees, and there's a wonderful breeze que empieza a sacudir esas hojas that begins y tú to escuchas el sonido, shake the trees. You can hear the sound, aplaudiendo and they're clapping, en su propia condición. in their own condition. ¿Y por qué? But why? Porque Dios permite un sonido con un propósito. Because God allows a sound with a purpose, Hay una frecuencia que Dios permite and there is a frequency that God allows que produce riquezas. that produces riches. Te reproduce riquezas en tus emociones, It produces riches in your te emotions. produce riquezas en tu paz que It te produces exiges. riches in your peace. Y hay mucho del Espíritu Santo And there's so much of the Holy Spirit que habla de la frecuencia de los sonidos that speaks about the frequencies of sound en la adoración profética, in prophetic worship, la adoración espontánea. in spontaneous worship. ¿Qué te estoy So diciendo? what am I saying? Que Dios te va a dar cosas That God's going to give you things que no vas a tener que trabajar. that you don't need to work at all. Agárrelo. Oh, Ay, just ya, take bra, that ba, this ba, ba. morning. Y tú sabes que hay tantos testimonios And there's so many de gente que dice, testimonies. hoy vine a adorar, adoré, ¡boom! Y Dios me bendijo tanto.
lento. these testimonies where people say, "Oh, I just came to worship and Y otros worship," se quedaron durmiendo, And then cansados, y el otro día está, ay, me duele todo. and then suddenly God just blessed me. But then there's other people that just Tú me decided to entiendes, sleep ¿verdad? in, and then they wake up the next day. Cuando and baja everything la hurts. adoración profética, But you understand when the cuando prophetic se worship abre el cielo comes and when the y los heavens open sonidos empiezan a descender and the sounds begin to descend y la corte celestial baja, and the celestial courts come down, empieza a magnificar a Jesús they begin to magnify Jesus y a soltar estos and sonidos. to release these sounds. Dios usa a los ángeles Listen, God uses the angels con muchos mensajes, with a lot of messages, pero también usa but He also uses a sus His hijos. children, Y te usa a ti and He uses you, y me usa a mí. and He uses me. Un día me acuerdo, One day I remember estábamos orando. we were praying. Los que estuvieron ahí se acuerdan. Y If you were there, you estamos orando remember. por el programa de And radio. we're praying for the radio program. Y el Espíritu Santo dijo, And then the Holy Spirit said, un nuevo sonido. a new sound. Un nuevo A sonido. new sound. Y estábamos todos orando en lenguas. And we're there praying in tongues. Y nos dio el And nombre He gave us the name de la radio. of the radio. Y ya que estás, te invito a que la escuches a la radio porque te va a edificar. And since you're there, listen, I want to invite you to the PLM, a new Hay muy sound. buena música I know it's going to bless you. y And muy buenas it's prédicas. amazing music, amazing Te van a edificar. sermons. They're going to edify you. Entonces, hay sonidos And so there's sound que Dios baja. that God releases. Tu nombre And your name, es un sonido. it's a sound. Ponte a pensar. Just think, Tu apellido your last es name, un sonido. it's a sound. Tu negocio Your name, es un sonido it's a sound. que Dios te dio. I'm sorry, your business name is a sound that God gave Un you. día Dios me dio una visión And one day God gave me a vision de miles de personas. of millions of people. Y de pronto Sorry, thousands of people. And then se suddenly, abría el cielo the heavens open. y escuché un sonido. And I heard a sound. Un sonido fuerte. And it was a strong, loud Y el sound. Espíritu Santo me dijo, And the Holy Spirit said, liberación masiva global. massive deliverance that is global. Ay, Wow. fue un sonido It was a sound que Dios soltó that God released para esa for temporada. that season. Dios puso un sonido cada uno de nosotros. God placed His sound in every single one of us. Escúchame bien lo que te voy a decir. Listen to me carefully on the things Para that que I'm veas going qué to está say. pasando con tu abundancia y So you sobreabundancia. can see what's happening with your abundance and overabundance. No te enojes con tu jefe. Do not get upset with your boss. Tampoco con el hermanito en la iglesia que está ofendido. Or, Ay, no, no. or focus on, No, 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 no. your sibling in the church that is offended. No. No. Sube más. No, ascend higher. Más arriba. Fly higher. Dios God tiene sonidos has sounds para tu vida, for your life para que puedas abundar so that you can have abundance. y puedas You can sobreabundar. abound and El overabound. propósito de Dios And the purpose for es God por que la iglesia is so that the church esté equipada. is equipped. Tiene que estar equipada. The church needs to be equipped. Dios ya lo sabe. God knows this already. Quiere mandar las almas, He wants to send the souls, pero también los recursos. but He also wants to send the resources. Las dos cosas. The both things. Tienes que tu oído Your ear needs to estar alineado be aligned a la frecuencia del to the Espíritu. frequency of the Holy A veces lo Spirit. llama matrimonio. Sometimes they call Lo it voy a marriage, dejar ahí. but I'm going to leave it right there. Dios te da la habilidad God gives you the ability para administrar to y administer producir and produce riquezas riches a través de sonidos. through sounds. El sonido que Dios nos da And the sound that God gives us para producir las riquezas, to produce the riches, ¿lo reconocemos? do we recognize it? ¿Realmente lo Come reconocemos? on, truly, do we recognize it? ¿Tú entiendes You understand el poder que dio a nosotros en la boca el Señor? the power that God has given us on our voice? Ay. Wow. Dios dijo, God said, hágase la luz. let there be light. Ay. Ay, ay, ay. Y la luz se And hizo. light was created. Y la palabra dice And the word of God says que Jesús that Jesus, está dentro de nosotros He's in us. y que Él es luz. And He is light. Y cuando nosotros hablamos, And when we speak, lo que Él habla, when He speaks, ¿qué es lo que va a salir? what's going to come out? Luz. Light. Ay. Ay, ay, ay. Entonces, si en cada palabra, And so if every word, en cada palabra in every word, está la luz, if there's light there, ¿estará en el dinero también? would it be on the money as well? Ay. Ay, ay, ay. A ver si lo agarras. Come on, let's see if you A can ver si lo, capture it. a ver si lo tomas. If you can take it. Si en el diseño de Dios, If in the design of mira, quiero God, decirte esto es simple. I want to say simple. this, it's really Hoy no simple. voy a ir profundo porque el Señor me está preparando I'm not going to go deep today because the Lord is preparing me para ir realmente bien profundo to go really deep con aquellos que realmente creen with those that truly y que van a believe recibir. and they are going to receive. Wow.
Pero te voy a decir esto. But I will say this. Si tú miras la Biblia, If you look at the Bible, ¿quién es el enemigo? who is the enemy? Ahí. ¿Quién se quiere poner al mismo nivel Who wants to go to the same level del Señor? of God? Si tú miras, If you look, dice la palabra, the Word of God says, la raíz the root de todo mal of all evil, no es Satanás. it's not Satan. Ahí. Wow. El amor al It's the love dinero. of money. Oh, y después Oh. Jesús dijo, And then Jesus said, no puedes servir a dos maestros. you can't serve two masters. O sea que dice, o sirves a Dios It's to say, either you serve God o sirves al dinero. or you serve money. No dice no tengas dinero. It doesn't say don't have money. Dice no pongas al dinero No. al mismo nivel que Dios. He says, do not put money at the same level as God. No dejes que el dinero te controle lo que Dios dice que tenés que hacer. Don't let money Porque control si lo haces, you to do what the things that God wants you to do. vas a Because if you do provocar el it, celo de Dios. you will provoke the jealousy of God. Mira lo que está diciendo. Guys, look at what it's saying. Porque a veces pensamos que es el enemigo. Because sometimes we think it's the enemy. No. No, not at all. El dinero. It's the money. O sea que el dinero Oh, it's the same money. puede ser tu maestro. It could be your master. Ay. ¿Dice la palabra eso o no? Is that not what the word Si says? desobedeces a Dios, If you disobey God, ¿quién es tu siervo? who are you serving? Ay. Mira quién compite con Dios. Look who's competing with God. No es el diablo. It's not the devil. Ay. Ay. Es el dinero. It's money. Por eso Dios That's why God dice said que el dinero that money sirve para todo. works for everything. Sirve para adorar al diablo It works to worship the devil o para adorar a Dios. or to adore the Lord, to worship the Lord. Es ese sonido And that sound que tú escuchas. that you're listening to, ¿A quién adoras? who do you worship? ¿Quién te controla? Who controls you? Ay. Wow. Cuando se desata la guerra de incredulidad, And so when this war of unbelief happens, la gente people, es como que neutralizan su conciencia they like neutralize their conscience. para parar el mover profético de Dios. So they stop the prophetic move of God. ¿Y qué hacen? And what do? El maestro, ¿quién es? Oh, then who's the master? El dinero. It's money. Wow. Oh, wow. Pero cuando te dejas guiar por Dios But when you allow God to guide you y lo sobrenatural viene, and the supernatural comes, encuentra fe en ti you find faith in you para que te localice. so that it can localize you. Por eso hay mucha gente So that's why there's a lot of people que dice, yo creo, that says, I believe, pero no lo voy a hacer ahora. but I'm not going to do it right now. ¿En serio? Really? La palabra a mí me dice The word of God says to me que cuando yo estoy creyendo, that when I'm believing, cuando yo estoy hablando, when I am speaking, ese sonido that sound, empieza a viajar. it begins to travel. Trouble. Y los ángeles, dice el Salmo 103, And Psalms 103 says the angels, los ángeles están atentos the angels are attentive, no solamente not just para escuchar la palabra, to listen to the word, sino para ponerla por obra. but to put it into action. Entonces cuando yo estoy dando la orden So when I'm giving the order que está de acuerdo a la palabra, that's according to the los word, ángeles the angels, se empiezan a activar they need to para activate cumplirla. so that they can fulfill it. Pero si yo estoy en desobediencia, But listen, if I'm in disobedience, ¿a qué ángeles estoy activando? which angels am I activating? Ay, Ay, usted agarra esto, ¿verdad? You'll understand this on your way. ¿Quién te va a localizar So who's going to localize you en then? ese sonido que viaja? In that sound that is traveling. Porque el sonido se mueve, Because the las sound is ondas traveling. sonoras se mueven, All of these de cada waves are palabra que moving. sale de tu All boca, of those words that are coming out of que your producen mouth acciones that produces action. para que esa acción So that those actions de la bendición of the blessing, vuelva, it comes back. te localice It finds you. y Dios haga And God lo does que está escrito. what is written. Tienes que obedecer. You need to obey it. Si yo te preguntara ahora, If I were to ask you right now, te preguntara, like I would just ask. a ver, Okay, let's see. ¿cuánto dinero quieres tener? How much money do you want to have? Ay, no, yo quiero, yo soy muy humilde, ¿no quiero en serio? I'm very humble. Ok, Oh yeah. ¿cuánto quisieras tener? Después me lo regalas Okay, a mí, no te all right, whatever. preocupes. It doesn't matter how much money do you want. You can give Yo it to tengo me later. mucho para distribuirlo. I have so that Tengo we can muchísimos distribute. proyectos para Dios. There's a whole bunch of projects for God. Si yo te pregunto, If I were to ask you, ¿cuánto? how much? ¿Cuánto quisieras? How much do you want? Ay, ¿y qué dice la Biblia? And what does the Bible says? La palabra dice, The Word of God says, pon a Dios primero. put God first. Pon a Dios primero. Put God first. Si Dios es primero, If God is el first, dinero no te controla. money will not control you. Si Dios If God, está primero if God is first y el dinero and money está sometido, is submitted, tú te imaginas can you imagine lo que Dios va a hacer. what God will do? Ay. Ay, ay, ay. Ahora, si el dinero está primero Okay, now, if money is first y Dios está después, and God is tú after te that, imaginas can you imagine lo que el enemigo va a hacer. what the enemy will do?
Ay. Oh, wow. El dinero es creación de Dios. Listen, money is God's creation. Y dice la palabra que a través del dinero, And the Word of God says that through money, Dios, God, dice él mismo, and that's what He says Himself. hace muchas cosas. He does a lot of things. Y ese sonido en la boca de Dios, And that sound in the mouth of God, Él la pone en sus hijos. He places it in His Y children. enseña And tanto He teaches so much. porque la voluntad de Dios Because the will of God, Escúcheme bien. listen to me es good, que abundemos y sobreabundemos. is that we abound and overabound. Todos esos sonidos, mira el sonido, todo sonido, All of those sounds, look, listen to these sounds. es como una energía eléctrica It's like this electrical energy que produce luz. and that God produces. Entonces, imagínate todo lo que Dios pone en tus manos. So imagine all of the things that God places in your hand. Por eso no es casualidad. That's why it's not a coincidence. En 2 de Corintios 11:14, In 2 Corinthians 11:14, que el enemigo that the enemy se transforme transforms en un ángel de luz into an angel of light y mienta and lies y quiera parar and wants to stop el mover profético de the Dios. prophetic move of God. Porque lo que Dios quiere hacer Because what God wants to do es prosperarte tanto is to prosper you so para much usarlo en su reino, to use it in His kingdom para que su iglesia so that His church esté provista can be provided de for todo lo que of necesita, all the things that it needs para que el evangelio so that the gospel sea conocido is known en todas partes de la in tierra. all the places in the Nosotros world. debemos examinar And we need to examine ourselves. qué sonido emitimos, And we need to examine what sounds are we emitting? qué es lo que escuchamos, What are we listening qué es to? lo que hablamos. What are we speaking? Esas ondas Those waves están creando el camino that are creating this way para que la voluntad de Dios, so that the para que will la of God, palabra de so Dios, that the word of God que produce riquezas y bendiciones, that produces riches nos and blessings, localice y nos that encuentre it can find us, it can localize us, y quede en nosotros. and it stays in us. O estamos peleando el sonido de Dios Or are we fighting the sound of y God? escuchamos el sonido falso And instead we're listening, we're hearing the Esa false vibración sound, that vibration que le da el poder a la vibración y no al creador. that gives the power to the vibration and not to the creator God. El poder de Dios The power of está por God encima de la confianza al it hombre. is above the confidence of man. Nuestras palabras, Our words, de acuerdo a la verdad de Dios, listen, according to the truth of abre God, las posibilidades it opens the para que los possibilities sonidos de so abundancia that the sounds of abundance te localicen y no te pasen de largo. finds you and it does not pass you by. Ay, 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 ay. yo no sé, I don't know, pero cuando tú lees la Biblia but when you read the Bible y te pones de acuerdo and you agree a lo que Jesús to enseña, what Jesus teaches, Dios desde el libro de listen, Génesis God from the book of Genesis, habla del He sonido speaks of the sound que es creativo, that is que creative, es ilimitado, that is unlimited, que tiene tanto that potencial, has so much y potential, ese sonido and that sound, lo puso dentro de He nosotros. placed it in us. ¿Sabes cuándo se apaga? Do you know when it turns off? ¿Cuándo se empieza a limitar? When it begins to be limited? Cuando empieza la queja, When you begin to complain. cuando la queja When complaining empieza a abrirse, begins to open. la murmuración, Murmuring. todas las críticas destructivas, All of those destructive empiezan a criticism. parar It begins to stop. la luz del Señor The light of the y Lord. le abren la puerta And the door al opens sonido de la to oscuridad. the sound of darkness. Cuando nosotros entendemos And when we understand que un demonio de pobreza that a demon of o de poverty, ilegalidad, of illegality, things that are illegal, de mentira of lies, y otros tantos que andan por ahí and all of the other ones that are running around all en over the esas place, ondas sonoras, and all of those sonic waves, ay, nadie le pudo haber dado el acceso no one could have given access si no lo hubiera hablado. if they didn't say it. ¿Tú me entiendes? You ¿verdad? understand, right? Porque dice, por eso la palabra dice en la lengua, Because that's why the word of God Dios says da in the un tongue, poder God gives a power para que tú so that you produzcas can produce lo que Él dice. what God says.
Entonces los ángeles Therefore, the se activan angels, they activate y empiezan a buscar and they begin to see lo que la palabra dice everything that the word y te says empiezan a localizar and begins to por find nombre y you apellido. by first name and last Y lo que name. eso And dijo what that says, se va a cumplir. what God says will be fulfilled. Lo voy a dejar aquí I'm going to stop right porque se there nos fue el tiempo. because time ran out. Pero voy a continuar esto. But I will continue this. Tengo mucho, muy profundo I have so much really deep things que voy a hablar sobre el dinero that I will speak about money y cómo el dinero, and how the money, de acuerdo a la palabra, according to the si tú word, estás alineado a Dios, if you are aligned to God, debería obedecerte how it should obey you en una forma abundante. in a abundant way. No solamente para tener hoy, Not just to have today. No. para que no haya nunca falta. It's so that they will never be lack. Cuando alguien dice, When someone says, ahora no tengo, now I don't lo have, que está haciendo, what they're está doing activando is ángeles that they're activating que están creando un angels camino and they're creating a y way están llevando ese sonido, and they're taking that esa sound, onda sonora, that sonic wave, y ellos están and mismos they themselves, abriendo la they're puerta, opening a door, abriendo el acceso they're giving access para que los demonios so de that the escasez, demons come, los demonios de falta, the demons of de lack, pobreza, de of ruina, poverty, of ruin, te localicen. it finds you. Lo dejo acá. Padre, te I'm doy gonna las stop gracias right por there. esta Father, I palabra. give you thanks for this word. Pido, Señor, que abra los espíritus I ask that you open the spirits, para que Lord, reciban so that they receive tu verdad, your porque es truth, tu voluntad because it's your que will tus hijos that your sean children, that prosperados they are en prospered todo, in everything, en salud, in health, en lo material, in material así como things, prospera su alma. just like their soul Tu prospers. deseo, Señor, Your desires, es que tus Lord, hijos is that your tomen, children, estén ellos mismos that they themselves, equipados they are equipped antes before de los dones espirituales. the spiritual gifts. Ay, 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 ay. eso dice la palabra. And that's what the word Mira, says. tengo tanto más Look, para I have compartirte. so much more to tell you guys. Regístrate para la próxima reunión Listen, what you need to do is you need to register to the next reunion. porque va a ser hermosa. Because it's going to be beautiful. Gracias, JP. Thank you so much, JP. Dios los bendiga. God bless you En el nombre- guys. In the name of Jesus. Amen. Praise the Lord. Oh, God is so good.